71K, umabot na ng 300K, di pa mundang, natagam ka, napildi ka. Basta nakadaog na ka, di man ka mundang spin. Gara man ka kay, naman kay Queens. Namirisin mo. O pildi ka karon, goal ka. Dahil kag sandig-sandig sa dingding. Dahil mahay-mahay, dahil ka, pastila no, 300K naman unta to, nga wala pa man to na ako gitrade. Okay, garaon ka. Gasige mangyapon kag spin. Ngano di man ka mundang, kabalo man kag yun, nga dili man kay good, manggihatagon si Putput. Ha? Mirisin nimo. Nakatrade kag 600. Unya imong gibilin ang 71K, ning abot og 300K. Garaon ka. O pagpuyo din ha. Ayaw na pagdula ha. Ayaw na pagdula. Dito na kasunod bulan pagdula ha. Mirisin nimo kay nakadaog na unta kag daghan. Garaon man ka, gusto man gyud pa nimo mo spin, di ka magpuyo, daghan kag labunon, wa ka nan laba. Kun nan laba unta ka, diwan na kuha imong daog. O bindula ka gani, ang sobra gani nga 71K, imong gibilin-bilin sa imong coins, wa nimo gitrade. Ning tubo man unta, ning abot mo tag 300K, unya nga naman kay undang. O merisi nimo, tagam. Merese. Dayon si Popo imong mahayon, imong kaugalingon, tagtara na imong kamot. Gapo sana aron mo andang mag-spend. Relate mo diha no. Yater. 674K akong coins guys. 46K ning abot og 674. So gitrade ako 600 agad ganinang mga alas 5 pa to. Kaya karon kay ko ano man. Alas 7 na sa gabi no? So gi-withdraw na ako ang 600 dayon. Karon nahabilin ang 71K. Ning abot na po ng tag 300K. Maglaba ba unta ko og ngano gyud nga nahuna-hunaan pa bang gyud ako ang 71K nga coins sa akong coins. Gidula. Ning kabat og 300K. Wa man ning undang. O tagam karon mahay. Lo nimo. Lo nimo. Kaayo. Nang laban na lang unta ko. Dapat magug ko 71K nga coins ug gibilin-bilin og ngano mangyod nga wa mangyod ako nakalimte. Ambot nga no? Postaan kadang mga popo user din ha, di gyud makapuyo og na ay coins ang ilang account. Saya nga ning abot bitaw guys og 300K. Wala koy big win. Oo, wala koy big win pero gabit ko start ko guys og 1 to. Dayon ning padulong ko og 3K. Ang 1 to way hatag. Ang 3K naman bigay hindi. Ning abot kog 6K bet, arang ninduta sa 6K. Muhatag og 30, 35, 17, 18. O nindot kay balik. Pero why big win? Unya kay ning abot naman siya kuan 100 pila to 150. Ning akyat ko sa 12K. Ang 12K nindot pod og hatag, pero hatag dili. Ning hatag siya 40, 60, 70. Ning hatag pag 90 ang balik arang nindota, no? So giganahan kay nangitag big win. 71K ra ang coins ning kabatag 300. Ning nangita og big win kay why big win. Ning bet og 24. Nga. Tagam. Baypay maglaba ka. Daghan unta kag daog. Naka-withdraw na ka, di ba? Onyog imo pa tong gibagsak dayon ang 300K. O another withdraw na pud unta. Garaon ka panglaba pagpayo.